Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bado nan badi malam krabla de Pimbour. Comme ndolta clare nyamen tay mom dimanche kana nal kacha. Fiona mi yalon ko kuma ko mi nga bondi Senegal banko kanja barbi kuma ko nyi botna mun nyom mun tolol kata seju sate konoti. Yo asinil lonko tubabol ka fami cri de cœur seju fonding ci wolbe wuro la. E ko do ko man soto seju région kono surtout seju sate fan kono muya sabo ko idata jibe seju mo région de xani isino fon tije fion fan mantraje yo bay comme dalta kala nyame jande mba commencer fana ko mol konto fana min nan ko be fe kan ci baro jande kata fo gambie banko kay ka me gambie fm ci baro anin na karanta banko do fana bija fana mon nakke ken bade ka fay ke mo soli anin kata fo jine bisawo ba sankunda bo ba ma lan cissé kalbe konto kata famin to Italie Boubacar Drame ani Espagne Boubacar dafa Espagne Girona ani Espagne je nakke kendo bije ka fami Lamine Cissé Ali Kanté jeto kata fo Suisse mi an ko nakke ken ba do fana je ka fay Karamo Kanté anin kata fo France ka fami e wandi fa Demba Sonko 2024 kalbe konton ka alla ke ken ba konto min balla e communauté he ka fami Alpha Kandé alla ke ken ba mi yalon ko machallah mo ken ba anen fa ne boyro ka mo konton mi yalon ko habe tamba kunda ka fa baba damanate ka fana konta kanna ci baroje janjan la baake ka mol fana konton min yalon ko e kala moy tarin kata fo Touba Boubakari Junior kata fo Joal Faburama Dabo kalbe konton tout kanal fa ba konton mi ka ben fe mboursa ta kono jang kawneni Cissé anen président be kay jebate kalbe konton yo pro contendro ko lañen kana kanyen fala kuma ko mi yalon ko nga sot na munto men ka kata fenkate ka fada munto e seju arsini lon ko bado no bayen tembo minto seju fondin ko le mona fe ko do ko man so seju sate nyon kono surtout seju région nyon kono o fana mona ya sabo e ko bayen tembo minto fondin ko mi bije e be do ko wala me do ko wala mo moto borindo wala mo jakarta borindo yo mobe ana jakarta borindo mo fenati fam mi yalon ko ni wiri kilo jirati lo min no lisa don ko e bénéfice bala soto kata yitabe domor la le mobilité be domor la foye fen finance ambo suwo kono kon ni tada jibe badoro ni ko bobe fen sot lola bakko la baake wonyen kam mala ka fala ko usine la soto balian to lañu bankon kan surtout bankol min nan ko e keta ñim France la ñim colonisation te akuma kan ñim ban folo bi la badi no kuma kan no mi yalon ko kuma kan mairie nemu ada kuma kan ñim fana safetale yo nada kana ka kuma kan ko le final faliye anim fana jam fami fana famba kunya ñim koto ni tata jiba kuma kan hani intérêt cliente ntol bankole min yalon ko France le e colonisé kuma kan min fote ka fole kuma kan tandin kilin le 11 accords coloniaux bara tanyu kuma kan tandin kilin be mo France le intérêt de manati o kuma kan folo wala munti e ka fami e dette coloniale wala munti France ko julo le ben tol lay tol ma fa wala o julo bi ben tol lay tol ma fa wala munti ko kabri tol bot nan tubab du e nata Sénégal banko kanyen sa fa nat Afrique banko kanyen dunta lawd lato banko to e ko e fon lo jele fon men yalan ko banko mbol si fanna fa no wala men ka kata école te kata silol te kata hôpital lo kata na palel fana donc ilo fon mi fana ye ken na o bankol kan kay jowola la karwo kare o bankol nyen ka fenci kare ka di France la anen fana e ka fumi la confiscation automatique des réserves financières nationales wala mo intento nenga fon fe wa fini dunia kono yala dunna dunia wa fero be kata dollar wala nenga fon so de nenga dollar wili kili nyin soto o dollar wili kili nyin ba fara la fulalti kemelu dollar kemelu lo ngalande France dollar kemelu lo nyi o fana France le bena bayele ma dila nyese fala ni ayele ma dila nyese fala ela kemeo kemel betani lulu bond la je isa lo ko woto ndol ka fon fe wa fi dunia ko nga fon so de France ka mon so nan so to fon to fon ko dol fon bu ko so de badon anen fana ka le droit de premier refus sur toutes les ressources brutes ou nationales naturelles découvertes dans le pays wala mo yenti ko ndolu man droit soto ni fon fe na bota nanyem bankun kam mona fon na mo kabe banko ni na kono akata pétrole oti akata sanoti akata sa gaz oti man droit soto mbulay mala tanko man kuma kan fo français falo France le bena jubere ni ayatra fa ay France arranger France le be fonko ni kelato don wala ba folan amba talale anen fana ni ayatra man France arranger France ena fonya san ala jube ali adi banku dola ayatra no fanson fion no miran ka ben fen na banko kan bade akaba kuyat et quoi la priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans le marché public et appel d'offres
public wala mo yenti ko ninga mona fon min soto nen lefta ke wafi akuma kan nin ba fola hanni ayatra amerique la do ko bunda dol nata chinois ta nata angleterre ta nata canada ta nata nol be lota ndaci kala ngadi mo kotin na nama ke france la entreprise ot nama ke france la do ko bundate baki kala mbadi la walla donc nimbo israël ko le droit exclusif de fournir des équipements militaires wala mo yenti ko tollu na policier ni na militaire joran na be bulu badi wono man droit so to ngata sant la kotinto na manke france te france la ba joron ni sanna wa dadala ngata nga sayma nga dinna militaire adon fana itol ni fana itol lel benna fonko fana formé la na officier wala mon nani militaire balu nani gendarme balu meni alon ko ne ma ka on botan na banko ka meni ka coup d'état ke france le ke formé badi won france le ke formé de wala nan salon ko ben tembo min do ni aje ni shi fonkolu kawdante burkina faso no kata mali ni aje xane bi be balandi be kanjari pour que vraiment français babango wala mo de france la mo ke jam ke mota asemboni wata anen fana e ko le droit pour le franc la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans les pays pour défendre ses intérêts wala mo de ko français ñen droit ñen fana sotle banko ni atra France la coloniser et une droit sotle le militaire lo dije anen fana nimma kan boyto banko ñen fana fonkan et le militaire le droit sotle et na pour que France la do ko bundalo mol kan etiñano ñame comme misal fe mi yanka kata Ousmane Sonko ñen la ñen problème ñende mbewo tembo mi wato mina mol funita yala mol ye ñatlem France la do ko bundale la mi yanka kata la station Total ñolte kata la ñu Auchan la ñu boutique bal ñi bare France ya folo ko e pour le militaire ol sina pour ko ne moti do ñola pour ko mod janjande bare Macky Sall ya fona ko naali yo ta ko ma sibo ñinate wala na France ma la militaire ba ni wonta no France la militaire ba wulale ka boy mol kan ka ma sibo mol ka boy mol ka ba de l'obligation de faire le français le français la langue officielle des pays et la langue pour l'éducation et qu'on ni ñimmu ñimbulu forcé lati wala mo yenti ko France la kan wala be kala kan de ko bien ka wala na masa kunda media mula wala fana na dunia na Sénégal banko kan ane fa nim funditan tata mané fana media mula français kan la ane fana français kan be kala kan to mi yalan ko ba karandi la na banko kan e ko obligation wala forcé le mal buluwati anen fana monamo e ko obligation d'utiliser le franc CFA comme monnaie wala mo inde ko kodo de tarlambul ko de kilinde tarlambul na manke franc CFA te mbew dam mala do mala fana de ko do fana do mala parce que ni data jibe bare no fata nyam franc CFA fana mo kodo mi yalan ko atala mo nyam ma sibo mo yalan ko asambo ni warta franc CFA abu banku ko kam banko de développer le fo illa yo medine ndela mo fali banko ka domo ite développer le fo illa yo medine ite fen sotno la ata sonne yala non parce que kuma kon le la ra kun na tolo la munnu ya lonko wolle le kat ne te keno le fende parce que ni ye fen soto e ba yelman lete o sefa la o sefa min ko de da min aka mun busi la wala ka siya aka mun dira ayata no ifon tala wala tana batla sadada no da manala de sadada no da bambetla wala comment on entend wala mo ko l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel d'un rapport d'intérêt d'état des réserves wala mo yindi ko sangosa ndolo nga fi on fait dépenser na banko lo kan na tra se fala ko domo banko nyin kan sangosa nga mo fe ka compte rendu be sa fala ya be sa ba France état jibe anen fana ko do mi yalan ka nanga mo be na banko kan na réserve na muna fond na banko kan nka be safra nga samba ngata de France ya lo mimbe kije mimbe na bankoka wa sa momi ya lon ka lo mimbe la bankoka sa ite ko ni refta développer le kata wala noma ite ba développer no la ato sone ala ato fe ala fam parce que aka mon fana fond la ka fone ba dun la jan ni to ko mbele sama do e bolo do kula ko hanite o do kula tayta do di école la ko ko ni foto kata tel noma développement to de développement on ala sumu wala liberté yetere fambulu ni te fambulu te développer no la ni atra mola ka kodo tika kaditela te min ko kodo tika kaditela wakana kuma kon leta kan économie sur ka famille le crédit sélectif wala mo nyindi ko nga di le badu la janne yema jabla wada ya fo no wato Italie bunda babe je melan ko bo marlen sama dole duniya ko ne ka fay FAO
ako la politique de la foudre assistée est dépassée wala mu ñinti ko alka foko alkana mako nya menna ko e khani wo kumante nga ko alkana fengu dinna aliyana fonya albaru la jannato ako khani wantende ako parce que alka kodo di munu fawlu la munu kan na bankol ka ko ndolel karanta wala fawnuti ako sanni karanta moti wo beta karani no la nyaade abla da lo fe wo kuma ko nyem fana fon keto kuma ko to mi yalan ko to babol ya kele pour ay bo Sénégal kon donc yala pour ay bo président yala parce que ala ta hakilo la dundula mol la hakilo mi yalan ko ka foko ko ben tembo do momo si wakre no ke ke no fenti la banko nyanga but babol ya kele ya boni de men ka kata français de parce que akoy nal ka kodo men din nal ko ngado ko tiala akoy kodo ni ali nginin ka folo lefta munna nga faliye bara alkan nan kan ka fonya ko ba ko dulal bara alba kala ten alba sen laten sa akoy alka ko do fanan fon di mol minna mun yaran ko kanan kan akoy walla man fello akon dolel fon nga fello wat akoy san al ko do din al ya jibe drum ba ali ya jibe drum ba do ko dula nyami voilà donc anen fana e ko man droit soto nembam ko kele yam bulo du ñobulo mi yaran ka kata militaire la fannate na man ke France la fannate France de ma nole be mburo fayla nyoka militaire yalla fannala adon France la fanam ben militaire formel mi yaran ka kata nañu officier balt e ma ni tata Mali ga ni tata Mali ba jala ko ni aja bi Mali ni France mandra kambendi ngo militaire programme wala parce que France Italie e atodon Mali ni lonno ko France ka kuma ko be faniya parce que ko kele militaire min sambaja pour ka banko mol kanta e mantala banko bam mo kanta le ba faniya keso la France mo banko masibo banko lati France mo masibo banko lati ba faniya keso la asi kaketunye e bom mo le fa kanje danko do ko kuma ka monafon min soto mun toto malige e ko suñano ñamin ka sambela banko kan otronam say ma kabere wonna ni Russie le bulo do ñobulo wala bunda do bije militaire lo bije ka fay Wagner imaji wala kuñañi wala be kamfare fatambe ta bembe tambo mento fenca kamma to do mi yan ka gata Mali le problème mo ñende parce que to militaire kumo min fo mole ka fon kale kanta le boka mol kanta ila banko kay ka jibele nen kayro bije mi yan ko to solata la e kuma kan do fo kuma kan mi yan ko min sa tan e sito la militaire kinnam pour ko la militaire wuli yenaje e la militaire do fona boka ta gla côté do fo mona fon be taran men na militaire nyen kata wolto kata ko mona fon nyen ka sunya ni a sunya ya sambele banko kan ni e bande dron ya fo ko sa be en tembo men do nata men na la jang wala mo yende ko pa ma ko mi yan ka to commencer la jang ajo say be tembo ta bantale a tara do to surate lo mona fon ni la banko kan ya be sunya ya samba wala na se ko turo balante ma ko e de gol ya ka da kera aka ngafa fenta ya ko ngata liberté la wala so neata ngata firinde ba ci fore mo bulo kono min fon ya fe ko hani de gol fon yalla général de gol ala général na fo min fon ala ndi tabulo kan ka calo nya fa nyata la Guinée Bissau Guinée Conakry anata Sénégal foka sika ka samba ya na jile Sénégal banko kan se ko turo la fa to nya hanadra fe mantra monto atodo Mali ki Guinée Conakry bari la liberté o be bulo ko la ko be bulo ka fa silio comme nga fala jalli vidéo tabi ngoy banko ni lefta yetora ni e bulo layla ko do kay e fa fandra tek voilà comme quand tan kilin jam mo ko l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale e ko ni ayatara ko kuma kambala mu kelolo mi yalan ka botani duniya kono kele balam kelo mi yalan ko masibolam e kontol bankol min yalan ko France en colonisé man droit sur nem banko côté en nakinyola nama nge France de be France la fasala be France la fasala bar kuma ko mi yalan ko fana nada kanyam fala ka foko sejo dil fondin tolo kamin kacha wala mo nyinti ko le droit de premier refus sur toutes les ressources brutes ou naturelles découvertes dans le pays fonko yalan usine mo fennati mi yalan ka la do ko bondani sembo ni wara bat yalan ni usine do da yebandi e ko ni usine ni mbeka dar kasere de dalaje yalan dar kase fenje maka bo abala yo bar fen ka bo dar kase bala woka do ko bunda do la fana yele ni ko be dar kase dala ko essence ko bo abala ne do ko tala essence ko bo abala
yalo essence ko bo abal wo mudo ko bunda dolto mi yalan ko mol nyanta do ko kela oto le ni bota oto e kayela mande ka ka chocolat ni yalo no fana ber dala mol bi je mon yalan ko fana bo do ko do ko bunda do fana yele ado jani ba kala chocolat e ka jani le mol ba jani la ni a jani wo jani do nyen fana mol min ko to fana be fen sot lawto le ni a jani ye bande min ka te o fana mudo ko bunda dolti ni bandi ni ate ye bandi molmini ya lonko e ka cika ka tombon ka kendol tombon ka furun bondi je yala fana mu do ko bunda dolde wala tan to abudu ko li yolo loy ko fon fen ni aya tara so na banko kan mo ya lonko mona fono mi ya lonko isinol nyanta dala e kon kana mbulo mala na fo français folo ni nga fo français na ya cika ya ta ya doku ni ya doku ye buruna yana ya wa fi ma encore kala na nyem petrolo ni aje Kerno Alassane Sall anem Macky Sall mankeno kilinti foy janjanta mon ya sabu wala ya sabu de parce que do ku bundal min lo société bunda bal min lota wali ko do min fo wala siata fufu français min fo français total wala siata fufu bare mon Macky Sall ka di français la aka mbadi la France ka ni ndolen ni wa France ma ko ndola ni kayra ni wa France ma ko ndol ka ni parce que nana nga fale ko nana nga calculer ki jam a pourcentage on kala million wili woro ngole soto je e fonction million ko wili woro te bol soto la je ngaje journal don ko na kayto ni na filter ma walla mais ni wonto non kay walla mba kayto ni bon la ngay tan dalla ja ngaje journal to ya sa feje nga calculer ti ado akata wala nyam million wili wor wala da kono wili teme wili tam kono to ni nano be France la ko be samba kaw ketal de Macky Sall ka di France la aka ma di la France la pour moi aka société bal fele je moni nan ko wala mul lande wala c'est France de ako mona aka France la kam ma ko xane na fonctionnaire ko ke jo wala aka ne kam ma ko na fonctionnaire ka aka dinga nanyem pétrole wafi aka en si fin sorte de fin mi ya lon ko wala c'est nanyem do ko la fanal fond jo katam bi wala Ousmane Sonko ne ya fajanne Ousmane Sonko ne ya fajanne atata mun tolde Cheikh Yérim Seck la be bureau kawata ye Cheikh Yérim Seck ka yala comme asiata ta kay boy aka ete ka fo ha nimma fenge se kodo min soto ni Sénégal banko kanja se fanna fano la moludane aka e kodo min ka sunya nyim bankun kan kodo min ka sunya nyim bankun kan Sonko lo fay aka wallahi nim buka sunya a walla nin na nyaton ko buka sunya rote aka wallahi nga kodo min soto rasulullah wande kod la bantala aka yo ata Cheikh Yérim Seck yo kumo nyim bambande munala wala mo nyindi ko narol be nyim bankon kay ka famille société ka fa bati plus yo kodo nyin sunya en Sénégal banko kam miyan ka kata namo la fannati milliard o li nyanto le jola Sénégal bar Sénégal ko ya ko yan fatali man Ousmane Sonko yo kumo nyinde wuri mun to miyan ka kata assemblée ako ministre miyan ka amarna économie Abdoulaye Daouda Diallo aka e kele bikota e ka société bal minen ko janta namo jola banko e aka e ka bare aka do lima nyana bare aka e député la do ko la mote aka say ka mum bare e ka yam fa wol mawla aka e banko diwnu wol bina wo jola alors ko banko diwnu fenta wol bulu parce que alman do ko bunda créer alman do ko bunda yele alman fo fenke ha comme nga fali na journal tambila nga fala ngo tubabo le ka chala monto e ka fada monto e tubabdu e ka fala bunda me ka fa COP 21 e ka chata be ndembo me de ko ni ya de kando kadum ba kata e ko isinolu wala ka na kando kadum a parce que wol kan ni sisio me mbulaten e ko ne wonin tilo dun da nyoto wala kando ni tilo kando wala ka kando ni fana ni sembo ni warni e ka fala le réchauffement climatique sa yo ka chala ke e ko sa be ndembo min do e kana financement ke moli min ya ko wolle nyanda pétrole bond la Afrique banko kan ko ka ketal parce que ñun la no compétent bo min de Afrique banko mi ya ko mona fa mi bijata banko kelen kan dunia ko non parce que nin kenolam keno bembul jiyo bembul pétrole bembul ka fodina banko kan sanol bembul
na banko le fananu molu funding ke ya bata katambe nyim banko dol e ko sai ngata e kan ire keno mi yalan ko e bebulo ngata nga sain nge lunta yandi la banko kan ha sai comme petrolo fanan ba fundo la banko kan sa alinga fere ke nga fanana nga dadaro ke fenne fe mi yalan ka se petrolo ni remplacer no parce que ni wati ngono mi yalan ka kata scientifique de espagnol lo ani français lo ye do ko ce mi yalan ko e ka fa énergie comment dire fonko lo mi yalan ka ka boñi yirolel bala yolel yele mande ka ke petrolo de e ko kon petrolo mo sa fabriquer no le donc ni ake machine ka bore kon wayni tan la ko ben tembo de be ke ya fana fon bella mi yalan ko dron comme petrolo min ka soton to lañu banko ko mona fon min so ka soton lañu banko ka pour akana nafa kodich parce que ñi lañ ko pétrole na be kolon ko na meta ja ka jale aka janjanne aka yema donc baadon wala mo kuma kan de muya la ko ka fale ko izino ñi na soto bali anto lañu bankol ka wala mo français ñi na fo ko alkana bula izino ko no ma parce que kodo talbul na blota no ma bal torale albata nga kodo dia la ka fon do ko fon mi nan ko na ya do ko ndol kanan ka sangal ma ngata dan na izino to nga dan na izino to kana ka yela mandi ka sa mala nan ko ke yalla izino ataka mi nge ka fo mi le plus-value wala mo yenti ka foko ni e fen samba yana fen ka tare bulle mi yana ka 15 ma beten bara atra fenjema yo bala donc usino ni na fam moto fenjema men ka bo fen nyim bala donc waka do ku jama le fanan fon wulu france yo lo wala tan yo kuma ko nyim fon na mole e ko manjera le bula usino ko no parce que ko do manta na bota usino ko no bala batan lale ko sai batan ko do dira ka tiyol doku alka kakawol doku alka kajuol doku san alka wafi malka alfa mona fanje nali ya wafi ma pen do sinda ngata nga yele mandi fendoti ngana nga wafalma yala ne tiyo jibe tiyo yala tulo ka baballe safuno se babala fendo funa e babala muna ko be doku o be kaja ijino nyinete donc fon fen naka babala abe ka doku bonda do fana wulu tuwa bol yolla wala tinna e ko muna fam e ko le droit de premier refus sur toutes les ressources brutes ou nationales dans le pays fon fen ni atra muna fam mon to lanyim bankonka man droit so ngam bulo mala wala man droit so nga samba ijino côté de province do ko kije man droit ni france so nga fam mo côté e pro yana jibenye france mbaduru nga droit so nga fo wala ne france ko mfata la nga jira nga di modola ne france ko alkana di mola man droit so nga le ba mo côté na badon donc wala mo kuma kan nyende concernant wala fo seju funding tewli wala mo kuma kan de mi yalon ko nsike nyaawna tank manyon kuma kan wolle boddi wala manyen sefa la bula badonu développement do sotno lan to lañu bankun kata cenola ko mo kan e mira fanan fonkere waaw mo kan e mira ka fa be kella tank sefa kuma kan mi yalon ko wala ra kunna tolola tanko kuma kan wolle mam boje wala m fon yana ko dam faye développement to kenola bado mo kana mo ne ala nga développement min fanan fon ke nga fen ja soto fon ka bo min dolto ngamre konde économie ko tala fa 7% wala 8% banko mi an kala économie ko tala fa 7 wala 8% o banko fondin ke climat nyana tar la sire do ko wote bulu kuma kono mi an go fanyala me ka fole économie extraverti wala mo den ka fon sota be ka fontin na bandala kata molele ke fanna falan do be ka fanna fanu wala bade won kono akere ma siboti akata kolyati wala mo wala tinna ko bente mo do mali on fana be balandi bente mo do burkina faso ko balandi pour que France la programme o ñina parce que France la maranya ñi wala molbe tembo minto molta da fay facilité la ben tembo minto bade wono ye momo mara buka keno fenti ye momo se fala momo ko buka keno fenti parce que quand le président Nicolas Sarkozy a ñen fole akon France ala bango me bankul men coloniser na e bula ni e fanson ko do France la économie ñi be avec la banque tan lulu ndawte ñi dunya ko mi yalan ko abe sembenta yala bade wono wonyan kamal ngo kuma ko ñina tamala bade no kana ka fale anan bade malon karabla da pemboro ko be nga fala ñame nan le vidéo ñi jibe bade wala nga ñoma koy nga abonné je pour que no do ko ñi su sonné ambul ñame parce que han bi abonnement ñu desatal amma mo han mo ci ma flo France adu mo kulikali nam fana donc mo mi yaran koy kala may ngam wala siya fawta fa mo mi yaran koy kala may ni won mo be abonné ñi to abonnement ñu fana fa be també la fouf parce que ngala moy glabe de fanan fon do tarim amanja fa wala ta arsi hakatu nye wodo ka fale ka assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh